салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. охирин бозии Манчестер Юнайтед дар замони сармураббигии Оле Гуннар Сулшер барои норвегӣ хотироти хуб нагузошт. аз дастаи Уотфорд шикаст хӯрдан басанда буд ки мутахассисро аз симаташ барканор намоянд. ин кор бояд барвақт иҷро мешуд, вале Роналду то имрӯз аробаи вайронаро кашида меовард то норвегӣ саломат боқӣ бимонад. сабабашро дар ниҳоят одами хуб будани Сулшер медонанд. агар аҳамият дода бошад, Сулшер баъди шикаст назди минбари мухлисони Манчестер Юнайтед рафт ва мисли аз тақдири худ бохабар бо мухлисон як нав хайру хуш кард. ҳанӯз дар дақиқаҳои 90 ӯ ҳис кард ки 2 дақиқаи иловагӣ охирин дақиқаҳои корӣ дар Манчестер аст ва аз фардо дигар ӯ як одами бекорро мемонад. хулас ҳар чизе мехостед ба дили шумо шуд. акнун мебинем ки сабабу шикасту рехтҳои МЮ воқеан Сулшер буд ё чизи дигар. хулас рафтани Сулшер назарҳоро ҷамъ кард. Рио Фердинанд, собиқ футболбози ин даста ки доим бозиҳои девҳои сурхро таҳлил мекард, дар ин маврид гуфт ки аз ин истеъфо роҳи гурез набуд. ин кор бояд ба миён меомад. соли 2018 даста иқдом гирифт ки Манчестер бояд дар сатҳи дастаҳои топ бозӣ кунад. онҳо 460 миллион евро дар равзанаи трансферӣ масраф карданд ки аз байн 3 сол гузашт, вале мақсад амалӣ нашуд, гуфтааст Рио Фердинанд. Майкл Овен, собиқ соҳибноми ин даста, дар хусуси рафтани Сулшер ва вазъи даста чунин андеша дорад. ҳоли ҳозир барои дарёфти мураббии Манчестер хеле замони номувофиқ аст. бо ин вазъ ҳеҷ мутахассиси ба истилоҳ топ дар ин вазифа розигӣ намедиҳад. ягона вариант ин Зинедин Зидан аст, вале надонистани забон мушкилии асосӣ шудааст. аз ин рӯ дар симати сармураббигӣ мушкилоти Манчестер идома меёбад, гуфтааст Майкл Овен. ҳоли ҳозир барои пайдо кардани мураббии нав дастаи МЮ аҷала надорад ва собиқ бозигари ин даста Майкл Керрик муваққатан иҷрокунандаи вазифа мешавад. Конор Макгрегор ки худро мухлиси сарсупурдаи Юнайтед мегирад, аз фаъолияти Сулшер тавсиф кард ва навишт ки ман аз собиқ бозигари дастон Оле Гуннар Сулшер изҳори ташаккурӣ мекунам. шумо барои болидарӯ сохтани мухлисон заҳматҳои зиёд кашидаед, гуфтааст Конор Макгрегор. хуласи калон дар мавриди Оле Гуннар Сулшер назарҳо зиёд аст ва он гунае интизораш будем он хел Сулшерро гусел накарданд. маълум аст ки бо кадом хислате норвегӣ дар дилу дидаҳои мухлисон ҷой пайдо кардааст. аксарият ба рафтанаш ғамгин шуданд, вале натиҷаҳои даста садди роҳи рафтани норвегӣ нашуд. баъдан Сулшер барои охирин бор мусоҳиба кард ва лобалои журналист эҳсосоти худро нигоҳ дошта натавонисту гирья кард. ӯ гуфт ки ман бо ифтихор аз дари ин бошгоҳ берун меравам. ман бо ҳеҷ касе аз дохили даста мушкилӣ надоштам ва касеро малол ҳам накардаам. ман то охири умри ин дастаро пайгирӣ мекунам, гуфт Оле Гуннар Сулшер. имсол соли рафтанҳо будааст. Месси аз ПСЖ рафт, Роналду аз Ювентус, Сулшер аз Манчестер, Абдурозиқ аз Барон. Килиан Мбаппе рекорди навинро дар футбол сабт кард ки ин рекорд ба таърихи футбол не, балки ба таърихи фаъолияти худ рабт дорад. дар бозии охири ПСЖ ки ниҳоятан Месси голи аввалини худро дар Лига 1 Фаронса ба самар расонид, Мбаппе ҳам омори футболии худро тағйир доду беҳтар кард. ПСЖ дар доираи чемпионати Фаронса бо дастаи Нант бозӣ кард ки онҷо Мбаппе голи тезтаринро дар таърихи фаъолияти худ ба самар расонид. яъне Мбаппе ягон вақт дар дақиқаи якум гол назада буд. инро пойгоҳи хабарии Оптаҷин расонаӣ кард ва онҷо гуфта шудааст ки Килиан Мбаппе барои аввалин бор баъд аз 1 дақиқаву 41 сонияи оғози бозӣ ба задани гол даст ёфт ки ин барои Мбаппе рекорд ба ҳисоб меравад. бачаҳо кам-кам тарафҳои рекорд мераванд. ПСЖ баъдан ба кӯмаки Мбаппе ва Месси Нантро бо ҳисоби 3-1 шикаст доданд ва дар ҷадвал бо 37 хол пешсафанд ки баъди онҳо Ницца бо 26 хол меистад. ин аст ки одамони атрофи Ливерпул кам-кам миёни худ барои овардани Мбаппе мишмиш мекунанд. Иан Раш, собиқ футболбози дастони Ливерпул, ба Мбаппе маслиҳат додааст ки ба Ливерпул биёяд. ӯ гуфтааст ки агар ӯ мехоҳад дар дунёи футбол соҳибном бошад, бояд ПСЖ-ро тарк кунад ва ба ягон дастаи топ гузарад. ин даста метавонад Ливерпул бошад, гуфтааст Иан Раш. ба андешаи ман ин хелаша мумкин аст, вале Реал аллакай ба қавле ӯро савдо кардааст ку ба Ливерпул рафтани Мбаппе гумонам идеяи хуб нест. якум ки онҷо Салоҳ ва Мане ҳастанд, дуюм ин ки ба ману Мбаппе вори бачаҳои сабзина либоси сурх намезебад.
لیانا جورجوا خانم زیبای گورجی که در UFC رقابت میکرد و حبیب هم زمان رقابتش با گجی در دبی با او چند مصلحت داده بود، همینک از UFC رانده شد. سببش اول شکست‌های پای در پایش در مرحله رقابت‌های UFC و سبب دومش وزن زیاد داشتن او بوده است. در UFC او طریق شرطنامه همگی 4 رقابت داشت که متاسفانه از این 4 رقابت لیانا در 3 تاش شکست خورد و آخرین رقابتی که لیانا در آن دچار مغلوبیت گشت 6 روز پیش مقابل کورتنی کیسی بود. بعدا خبری از UFC رفتن نه بلکه رانده شدن او برآمد. بعدا سر و صداها پیدا شدند که لیانا حتی در زمان وزن کشی مشکلی داشت و از معیار مقرر شده وزنش زیادتر بود. معلوم است که داخل تشکیلات UFC موضوع اساسی همکاری را قطع کردن طرفین وزن زیادتی داشتن او بوده است. طبق اطلاعها لیانا جورجوا در به اصطلاح رژیم خوراک تماما رعایت‌کاری نمیکرد. این را حتی در صفحه‌های اجتماعیش مشاهده کردن ممکن است. مگر میشود که برای شکم کل ارزوها را برباد دهی، لیکن میگویند شهرهای بزرگ خوراک‌های بالذت دارد. از گرجستان به لاس وگاس که مهمان شده یک چی نخوری، این چی سبب بوده است؟ بازی دیگری که این هفته مورد دقت همگان بود، این رقابت دسته‌های لیورپول و آرسنال است. آرسنال با قصد شکست به میدان برآمد چون دو بازی اخیر از دسته کلوپ شکست خورده بود، ولی این نوبت آرزوها عملی نشد و باز لیورپول با حساب بزرگ آرسنال را تارمار کرد. اگر دروازه‌بان آرسنال ایرون رامزدیل نمی‌بود شاید آرسنال با شماره بازیگرانش گل می‌خورد، ولی آدم هم که بود و یا دروازه‌بان آرسنال چندین فرصت‌های گلی حریف را برفنا برد. خلاص لیورپول آرسنال را 4-0 شکست داد و شاید این باعث گشت که سرمربی دسته آرسنال میکل ارتتا خیلی عصبی به نظر رسد. همان فرصتی که سادیو مانه بازیگر آرسنال تکخی را تومیاسو را به زمین افشانید بحثی کلان به وجود آورد. بازیگران که در میدان یک نوع آرامانه این مسئله را حل میکردند، ولی بیرون از میدان به قول غذا شد. یورگن کلوپ تا حد عصبی بود که اگر قاعده و قانون و شخصانی که صد راه شدن نمیبودند ارتتا را کشتن یک سو، شاید خوردنش ممکن بود. سرمربی‌ها جانب یکدیگر حمله کردند و معلوم بود که آنها برای جنگ سوی یکدیگر میروند و این را زود شخصانی آنجا بوده پای بردند و نگذاشتند که مربی‌ها به جنگ با اصطلاح کاштالگیری برسند. موضوع جنجال آنها تا حال آنقدر روشن نیست، ولی موضوعی که با جنجال آنها باعث شد این همان قاعده ویرانکنی مانع بود. همگان آخر بازی را انتظار بودند که مربی‌ها بعد بازی چگونه دستفشاری میکنند، ولی وقتی بازی خاتمه یافت کلوب دیگر دشمن خود را نزدش ندید. در عالم ورزش معاصر فقط جنگ یک به یک سرمربی‌ها نمی‌رسید، دیگر رقابت بوکسچی و رزمگر، سراینده و برنده، حتی در داخل اکتاگون جنگ مرد و زن را هم دیدیم. نگفتیم که سرمربی امیو کی می شود. حالا دسته اویله گلیزرها در جستجوی سرمربی ارزنده هستند. حالا همین خیلی اوضاع و دروازه ها اطراف مربیای توپ پیدا می شود و در آخر می بینید که کیم کدام یک اول گونر سولشر و چون چی خیلی نام های عجیبی رو سرمربی میمونند. خلاص دسته منچستر یونایتد با شکار ماوریسیو پاچتینو، زینیدین زیدان، اریک تنخاک، برندن روجرز، خولین لاپاتگی و لوران بلان برآمدند. همش خوب است، ولی از نام مخلصان امیو التماس زیاد خولین لاپاتگی رو نآورد که تقدیر سولشر تکرار می شود. این خبر رو من برای چی به شما رسانیدنیم؟ چون اون نفری که از همه بیشتر به رفتن سولشر باعث شد کریستیانو رونالدو بود و انا همین بازیگر یک پیشنهاد عجیبی رو در این موضوع به رهبریت امیو کرده است. گمانم از مقابلت‌های ال کلاسیکو رونالدو تماما چیزی رو یاد ندارد. او به قول 2 پای در یک موزه به رهبریت امیو پیشنهاد کرده است که سابق سرمربی دسته بارسلونا لوئیس انریکه را به سمت سرمربیگی بیارد. دوامش انیق نیست که آنها پیشنهاد رونالدو را چگونه قبول کردند، ولی مخلصان ریال هیچگاه این خیانت رونالدو را نخواهند بخشید. با همین تمام، تا دیدار، خیر.